अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पाकिस्तान के लोगों में ये एहसास बहुत गहरा हो रहा है कि हाँ, हम ये एतराफ़ करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के ख़िलाफ़ थी। लोगों के जो माशी हालात बनते चले जा रहे हैं, जिस तरह से किसानों की कमर टूट गई है, जिस तरह से तनख्वाहदार तबके की कमर टूट गई है, जैसे सफ़ेद पोशी ख़त्म हो गई है, लोगों के भरम टूट गए हैं, लेने वाले हाथ देने वाले हाथ बन गए हैं, लोग परेशान नज़र आते हैं। पंजाब में हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया गया है, पंजाब में अस्पताल ठेके पे दिए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल ठेके पे दिए जा रहे हैं, लोग बच्चों को स्कूलों से निकलवा रहे हैं, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोज़गारी गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई हकीकी मानों में पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हाँ, ये इनके फिगर्स की गोरख धंधों में ना जाएं। अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। और इस सारे में पहले ये चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन लोग ये समझ रहे थे ये सब कुछ जो है ना, हुकूमत और ये निज़ाम जो कुछ कर रहे हैं वो इमरान खान के खिलाफ कर रहा है। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर ये बहस बहुत तेज़ी से फैल रही है लोगों के दरमियान कि ये 27वीं आईनी तरमीम इमरान खान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम भी इमरान खान के खिलाफ नहीं थी, पाकिस्तान के खिलाफ थी। जब अदलिया कमज़ोर होगी, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। जब अदलिया ख़त्म हो जाएगी, इकॉनमी बैठ जाएगी, इकॉनमी बैठेगी, लोगों का रोज़गार बंद होगा। अब आप देख लेना कि 10 मेडिसिन कंपनियां यहाँ से चली गई हैं। अब उन मेडिसिन कंपनियों में कितने लोग काम करते होंगे? आप देखें कि कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से चली गई हैं। इमरान खान के दौर में क्या था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 24 घंटे चल रही थी। इमरान खान के दौर में अमन था, दहशत गर्दी नहीं थी, ड्रोन हमले नहीं थे, कत्ल गारतगरी नहीं थी, और एहसास प्रोग्राम था, हेल्थ कार्ड था, और एक उम्मीद पैदा हो गई थी, चीज़ें चल पड़ी थी, और उनकी GDP ग्रोथ आप देखें, हर चीज़ में देखें मुल्क आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर 9 अप्रैल 2022 की रात से लेके आज के दिन तक आप मुल्क को यानी ये तो हमने बाकी तो हमने तारीख में सुना है ना कि फलाना आया था, उसने मुल्क को ऐसे बर्बाद किया था, फलाने ने मुल्क को ऐसे तबाह किया था। ये तो हम सब ने पिछले 3-3.5 साल में अपनी आंखों से सब ने देख लिया है ना। यानी इस वक्त जितने लोग आप में से सुन रहे होंगे वो सारे यानी 18-20 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे ना। तो जो 18-20 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन्होंने तो यानी अपने पूरे होशो हवास में ये पिछले 3-3.5 साल देखे ना। हम पहले तारीख की बातें सुनते थे, ये तो हमने देखा है कि इन्होंने पाकिस्तान को कैसे तबाह किया। देखें, मैं जब KP जाता हूँ, जब मैं GB गया हूँ, स्कर्दू गया हूँ, जब मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ AJK को देख लें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कौन सी ऐसी नेमत है जिसे अता नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर आप मौसम देख लें, हर किस्म का मौसम मौजूद है, हर तरह की फसल मौजूद है, दरिया मौजूद है, पहाड़ मौजूद है, समंदर मौजूद है, सहरा मौजूद है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता कर रखी है। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाए, पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क को अरूज और तरक्की मिले। अगर हमारे मुल्क में एक चीज़ नहीं है तो वो है सिंसियर हुक्मरान, और वो है जिनके हाथ में ताकत है, उनके अंदर ये कि पाकिस्तान कि अवाम की मर्जी के हम फैसले करें, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का फैसला करें। यहाँ पे चंद लोग बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। अब आप देख लें, मैं शफकत अयाज का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने ये जो AJK में जो कुछ हो रहा है उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने कहा कि तुम लोग आज़ाद कश्मीर के फैसले भी इस्लामाबाद के बंद कमरों में कर रहे हो, तुम लोग एक KP के भी फैसले इस्लामाबाद के बंद कमरों में कर रहे हो। KP के लोगों को फैसला करने दें ना, KP की असम्बली को फैसला करने दें कि वहाँ पे KP में क्या कौन सा कानून नाफिज होगा, अमन कैसे आएगा, दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा। या तो आप कहें ना कि सुहेल आफरीदी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा हो, कह रहा हो कि नहीं TTP से जो है ना वो TTP के खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए, बाकी दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए। वो उनसे ज़्यादा अमन कौन चाहता है? क्या मुझे बताएं, पंजाब के अंदर जो इस वक्त आप फैसिलिटीज़ देखते हैं, जो सहूलियात देखते हैं, जो सड़कें देखते हैं, क्या KPK के लोगों का दिल नहीं चाहता कि उनके इलाकों में भी ऐसी सड़कें हों, ऐसी उनके इलाकों में भी खुशहाली हो? लेकिन मसला क्या है, पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म और फैसला साज हैं, उन्होंने अगवान पॉलिसी डिसाइड की, उसका बैकलैश सारे का सारा KP में आया। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग तरक्की नहीं चाहते, उनका इस्तेसाल हुआ, उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनकी जानें गई। किसकी वजह से? जो पंजाब में बैठे हुए ने और इस्लामाबाद में बैठे हुए ने फैसले किए। इस्लामाबाद और पंजाब के से तल्लुक़ रखने वालों ने फैसले किए अफगानिस्तान की पॉलिसी के, उसका बैकलैश KP में आया, और KP वसाइल में, तरक्की में, तालीम में वो बहुत पीछे चला गया। वहाँ ज़ाहिर है तालीमी इदारों की कमी है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की कमी है। वहाँ पे इस वक्त देखें सुहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं, 3000 अरब रुपया वफाक ने देना है KP को। ये भी वो कह रहे हैं आप KP वाले
کہ آپ ادھر سے آپ نے آٹا روک دیا ہے, یہاں پہ آٹے کی جو قیمت ہے پنجاب میں اسے ڈبل ہے کے پی میں, تو اب آپ مجھے بتائیں کل کو اگر وہ وہاں سے بجلی روک دیتے ہیں, جو وہاں سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ روک دیتے ہیں, پھر وہاں سے جو گیس آ رہی ہے وہ روک دیتے ہیں, پھر تو یہ تو حکومت جو ہے وہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کو کمزور کر رہا ہے, ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے, ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں, پاکستان کی آنے والی نسلوں کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں کنونس ہوں, آپ دیکھتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں تم بڑی امید کی بات کرتے ہو, میں امید کی بات بالکل میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے امید کی بات کرتا ہوں. مجھے اللہ سے پورا, اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے, اور امید کیا ہے, ہر ویڈیو میں کہتا ہوں امید یہ ہے کہ ہم دیر گئے ہیں, افغانستان کے بارڈر کے قریب گئے ہیں, ہم دریائے سندھ کے کنارے پہ گئے ہیں جہاں پہ موبائل سگنلز بھی کسی ٹیلے پہ آتے ہیں, ہم تورخم بارڈر کے قریب گئے ہیں. ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں جو وہاں پہ ریلیز تحریک انصاف کے یوتھ ونگ نے کی, وہاں سے جو تقریریں سامنے آئیں, جو نعرے سامنے آئے, مطلب آپ پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں, آپ سکردو چلے جائیں, آپ جی بی چلے جائیں, آپ کسی پاکستان کے کونے میں چلے جائیں, ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ ابھی اس طرح سے بجلی بھی نہیں ہے, اس طرح سے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, ان علاقوں میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ پاکستان کے لوگ باشعور ہو چکے ہیں. ہر جگہ پہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. یہ جو لوگوں کے اندر ایک شعور ہے نا, اور پھر لوگوں کا اس نظام کو ایکسیپٹ نہ کرنا, اس نظام سے نفرت کرنا, اس کے سامنے سرنڈر نہ کرنا, اس نظام کے ہاتھ میں بیعت نہ کرنا, یہ امید ہے. اور اب 27 ترمیم کے بعد جو پاکستان کے لوگوں کے اندر بحث چل رہی ہے کہ یہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جو اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا, جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے, پیغمبر تھے, رسول تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت کون ہو سکتی ہے, ان کا سب سے مطلب پیارا نبی رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بھی تاحیات استثناء, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں آپ کو تاحیات استثناء دے دوں. ان کی شان ایسی تھی کہ ظاہر ہے وہ گناہوں سے پاک تھے اور وہ رحمت للعالمین تھے, اور ان سب انسانوں میں سب سے اوپر درجہ ہے ان کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو تاحیات استثناء دیتا ہوں, آپ جائیں اور آپ جو مرضی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ عبادت انہوں نے کی, انہوں نے بہت سی, انہوں نے ہر وہ چیز وہ کر کے دکھائی جو انہوں نے باقی انسانوں کے لیے, اپنی امت کے لیے ایک میسیج دیا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے تاحیات استثناء تو اپنے اس نبی کو بھی نہیں دیا جس کے لیے پوری کائنات بنا دی. تو وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں جس پہ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا. یہ اللہ کی صفت ہے جو آپ اپنے اندر رکھ رہے ہیں کہ آپ کو تاحیات استثناء ہے, آپ جو مرضی کریں, کچھ بھی کریں, آپ کو تاحیات استثناء ہے. جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو حسینہ واجد کو پھانسی ہوئی ہے, پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے, یہ ہوپ ہے, یہی ہوگا. حسینہ واجد نے کون سا ایسا عہدیدار ہے جو اپنی مرضی کا نہیں لگایا ہوا تھا؟ کون سی عدالت ہے جس میں اس نے امین الدین خان اور جسٹس جائیہ خان اپنی نہیں بٹھائے ہوئے تھے؟ کون سی عدالت ہے جس میں اس نے حسن اظہر رضوی, علی باقر نجفی, عامر فاروق, جسٹس روزی, جسٹس کے آغا, جسٹس ارشد, کون سی عدالت ہے جس میں اس طرح کے اس نے جج نہیں بٹھائے ہوئے تھے؟ کون سی اس نے آئینی ترمیم نہیں کی ہوئی تھی؟ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.